Da li odu lakše oni koji nemaju kuću? Pa logično, oni koji imaju tvrdu kuću, temeljenje, korijene, oni teže odu. Onda sam skuto, to nema veze nikakve, to zavisi toliko individualno. Kad sjećam se ono kad sam ti rekao, kad smo se sreli u Ibisu, ti si rekla, žao mi je što nisam otišla negdje, što se nisam ispalila negdje. Da li si kada bila blizu takve odluke? Jesam bila blizu odluke da odem više puta u životu. Razmišljala sam da li upisati master negdje vani, da li otići da živim negdje vani. Sad, naravno, tu su neke stvari dvije okolnosti koje su utjecale. Jedna je ta da ja igrom slučaja nemam ono što većina građana ove države ima, a to je dvojno državljanstvo koje mi otežava situaciju da sa svojim BiH pasošem bilo gdje odem, a da se ne osjećam kao građanin trećeg reda. I činjenica da sam ja u stvari kao dijete jedinica veliki dio svog djetinjstva provela bez svojih roditelja. I upravo zato mi je bilo, a to sam poslije sebi objasnila, ne u tom momentu, bilo žao ostaviti. I bilo mi je žao ovaj neki ostatak života koji možemo da provedemo zajedno, provesti negdje daleko od njih. Ja kad sam došao u Kanadu poslije Slovenije, da je bio tramvaj, bilo šta, da je bilo dušeka, ja sa dušekom na dušeku preplivo. Nije to ono, kad sam je vidio onako, Amerika je specijalan, koji ode tamo, dobro je rekla Kaća Čelan, drugčije to sve. A dobri moj prijatelj što je držao nekada kako se zvalo, Avdo, što je držao čuvenu kafanu, gdje su svi nalazili na Grbavici, rekao, kaže, vidi Zec, kad otiš u Ameriku, kad vidiš francuskog pilota, ko da se kaže, sreo prvu komšiju. Pa ja mislim da svako treba u jednom trenutku počupati to korijenje i otići negdje, pomjeriti se. Ako ništa iskustveno, mogućnost da se vratiš, naravno ne treba porušiti mostovi za sebe, ali uglavnom svi mi imamo mogućnost da se vratimo. Ali to je neko iskustvo odlaska negdje drugo, učenja, drugog mentaliteta, jezika, logike. Ja sam u Engleskoj naučio da logika nije sve ono što sam ja mislio da je logično. I neke stvari koje su mi izgledale totalno nelogične će vremenom postati logične tamo totalno. Jesi li ti nekada pomišljao da odeš iz Bosne i radiš negdje drugo? 85. 6. godine ja sam bio u Tampereu na jednom festivalu i dobio sam neku nagradu za crtani film. I onda je meni direktor tu studija iz Helsinkija rekao, ti si od ponedjeljka naš. A meni je tad žena bila trudna i ja sam onda skonto, imaju moji roditelji pravo da se raduju svome unučetu i nekako mi je to bilo skuplje od činjenice da bi ja gore radio i da bi mogu slati neke pare, ne znam ni ja. Činjenica je da i taj moj povratak u Sarajevo bio uslovljen tim što ja nisam htjela da idem u Italiju gdje me je mama planirala poslati na neki studij koji je bio stipendiran jer sam tada živjela 35 km od Sarajeva i svaki roditelj bi želio svoje dijete poslati u civilizaciju. Ja sam imala strašni otpor prema tome. Mama je rekla da joj moram smisliti neki dobar argument. Pojavio se konkurs za Francusko-bosansku školu novinarstva Media Plan. Ja sam ga vidjela, nisam ispunjavala nijedan uslov da me prime. Došla sam u školu i rekla da ja želim da pohađam tu školu. Rekla sam ako prođem prijemni da će me bez obzira na prethodno ispunjavanje uslova primiti i moj neodlazak iz Sarajeva je negdje i profesionalno uslovio moj život. A možeš mi sad unazad vratiti svoj život zadnjih 15 godina? Sad sam u Sarajevu već 4 godine. Ovdje mi se sin rodio, ali to prethodno, bio sam u Novom Sadu, sam živeo gotovo 10 godina. Tamo sam završio studije. Pre Novog Sada sam živeo u Vrbasu nekih 9 godina. Tamo smo došli iz Kosova, iz Prištine, a moji su preci došli na Kosovo iz Crne Gore.
Tako da je to neki krug, to unazad kad se vraćamo. Eto. Znam da mi je drago iz vrlo privatnih razloga što sam ovdje, zato što sa malim djetetom, sa svojim roditeljima koji već ulaze u neke godine, taj osjećaj zajedništva porodice ne bi bio isti da sam negdje drugo. Ti misliš da ne bi došao u Pariz da živiš da nije bilo rata? Imao sam solidan posao na televiziji Sarajevo. Ja bih sad potpisao da je to moguće da se vratim u ono vrijeme, da do kraja života ne budem ništa nego sretniji dramaturg televizije Sarajevo. Znam da je to nemoguće. More blizu, Kose, Skija, Jahorina i Bjelašnica blizu. Ne znam zašto bi neko, kako se to kaže, tražio hljeba preko pogače. Međutim, nismo mogli da biramo. Ja sam razumjela samu sebe da ja nema šanse da ostanem u Mađarskoj i da ću teško moći da živim negdje gdje ne bi imala neku posvećenost radu u kojoj nešto baš o meni ovisi, da nije svejedno jesam li tu. Na dan kad sam se vraćala preko St. Ištvana Tera na CEU na fakultet i na trgu su marširali ljudi koji su danas u Orbanovoj vlasti, a tada su bili pokuđena i sad su oni krajnji desničari. Ali to znači to su ljudi koji nose one crne, ja sam zaboravila kako se to zove, znači u crnim uniformama, crnokošuljaši idu, marširaju. Ja kasnim i sad ne mogu da prođem jer je gomila izgleda kao ustaše. I oni marširaju i ja razumijem, ne znam ja mađarski, ali znam te parole šta govori. Oni govore nešto što se usporedivo sa krvi, rod i to, znači sve što smo učili iz istorije fašizma, na što smo mi odgojeni da će sad početi jad, pogotovo ko je preživio ovaj rat. Ja prolazim između njih i govorim, izvinite, oprostite i uđem na fakultet. Ja sam u svom srcu osjetila, poslije je meni bilo čudno kako ja smijem da prođem među njih, da je mene baš briga, da to nije moje. Iako je moj prvi susret sa povratkom u ratno područje, ne govorimo o okupiranom, govorimo o ratnom, bio u vrijeme kada su se vodile borbe za Igman. Sad one su iz jedne perspektive bile oslobađanje, u drugoj je odbrana, neovisno o tome kako su se zvale u zavisnosti od teritorija iz kojih su se posmatrale. Činjenica da smo mi živjeli ispod Igmana i da zaista uz te detonacije niko normalan ne bi odlučio da ostane ako je imao mogućnost izbora. Između te Đerdapske klisure i detonacija i života u ratu, ja sam izabrala ovo drugo i ne mislim da sam jednog momenta pogriješila, osim naravno što sam imala tu privilegiju da preživimo svi. Da li sad imaš nostalgiju prema Ljubljani, prema Sloveniji? Meni čerka živi u Ljubljani, studira. Ogroman broj prijatelja, poznanika dalje tamo. Ja se i u Ljubljani u Sloveniji osjećam fantastično. Mogu reći, dišem punim plućima kad sam u Ljubljani. Tako da je ta veza vrlo aktivna na mjesečnoj bazi. Imam utisak da je to na Kosovu nama što se dogodilo, da nas je nekako za sva vremena otrglo do te mere, iščupalo iz tih nekih korena, da nekako, da nam je onda sudbina bila takva da više nigde ne možemo stati. Ako ću se ja boriti protiv fašizma, borit ću se protiv fašizma u svojoj kući. Eto, tako sam ja odlučila. Nije sad... Ovo nije, ja sad trenutno, u tom momentu sam bila u Mađarskoj, ali ovo je po cijelom svijetu. Dakle, ne postoji zemlja u koju možete danas otići, da se ne morate protiv nečega i za nešto boriti. Nema azila, nema. Jesi li ti izgubila dom u Banja Luci? Jesam. Ja nekako to gledam, jer meni je bilo 14 godina kad se to sve desilo i
To je, gledam kao drvo, jedno drvo koje je tek krenulo klicati, jel imaš onaj malo drvo koje se sad treba štititi da bi moglo da izraste u veliko drvo. Međutim, mene nisu mogli u tom trenutku štititi, nego su me iščupali na način na koji su moji roditelji mene mogli da zaštite, su me iščupali sa korijenom i stavili u saksiju i poslali van da bi me neko drugi možda zalijevao, da bi negdje drugdje uspjele da izrastem. Onda su se oni ponovo sa mnom. I ja nekako živim u tim saksijama. Selim se iz jedne malo u veću saksiju, ali sam još uvijek u saksiji, iako sam sad drvo, recimo. Život u saksijama. Život u saksijama. I ja bih rekla, ja sam izgubila zemlju u kojoj se ja mogu pustiti korijen. To je nekako najbolji način da se iz te perspektive gleda, jer ja nisam još uvijek našla dom. U stvari postavljam sebi pitanje zašto ja nisam ostala na selu kao većina mojih vršnjaka i vršnjakinja i zašto na tu kuću nisam nazidala još jedan sprat i živjela neki učmali život i ne znala ni za što drugo izvan kak muža. Često nekad razmišljam o tome da su ti ljudi puno sretniji i da imaju daleko jednostavnije živote od svih nas koji pokušavamo da brinemo sve brige svijeta zapostavljajući sebe. U tom trenutku nasljeđujemo kuću u centru Tuzle, nasljeđujemo vikendicu, to je u stvari ta druga kuća u Grabovici i oko te Grabovice, narodski rečeno, 2 brda i 3. dolina i još cijeli dio bašte koji okružuje tu kuću, to je 30 duluma zemlje. I tad i moja majka, moja mama i ja govorimo ocu da bi možda trebalo samo odabrati jednu stvar koju možemo pretvoriti u direktan izvor prihoda koji će se kasnije uložiti za nešto drugo. I moj otac koji kategorično odbija razgovarati o toj temi, ali ne zato što je nedokazan, nego samo zato što je pretjerano emotivan, ali to shvaćam vremenom da sam takva i ja sam bila ta koja je uglavnom to forsirala da se pokrene i tek kad sam sad živjela u Sarajevu, onako kada se vraćam u Tuzlu, osjećam istu dozu odgovornosti da te stvari ostavim takve kakve jesu, iako u konačnici nemaju praktičnog smisla. Kao, možda je to i moj tip karaktera, da ću radije prihvatiti ono što već imam nego što bih mogla namisliti da imam. Ti si došao juče, sletio. Možeš li bi pričat kao policijski od prekjuče kad se počeo pakovati aerodrom i kad si sletio vamo? Bilo je drugačije prije, kad sam ja otišao prije 8 godina. Bilo je drugačije tada. Onda ima taj neki period srednji, ja me reći malo prije korone, pogotovo u koroni kad nisam mogao dolaziti. I sad. I vrlo je interesantno. Ja kad sam otišao, ja sam se vrlo često vraćao ovdje. Vrlo često. Znači, ne znam, otišao u augustu, bio par sedmica, vratio se ovdje, bio par sedmica. Pa onda vratio se, pa onda opet. I vrlo je to često bilo dok u jednom trenutku nisam skontao, čekaj malo, moraš ti i ovdje ako planiraš da živiš, pustiti određeno korijenje, uraditi neke stvari koje bi te malo možda odvojile, da popustiš ti malo to dole, nego da ovdje, ako si već izabrao da tu živiš. I onda sam ja koncentrisao se na stvari koje je trebalo tu da se urade i riješe i sve to. I da bi sad, unazad godinu, 2, ponovo počeo da se približavam toj dinamici da ja malo češće dođem. Treba živjeti po svom srcu, ja mislim. Jer ako tebi nije problem proći kroz gomilu ustaša i reći, izvinite, oprostite, kasnim na fakultet. Nakon što sam preživjela rat u Bosni, da meni bude svejedno što ja rodim među ustaša da idem na fakultet. Mene u toj zemlji ništa ne boli. A tamo gdje te ništa ne boli, ti ne trebaš da budeš. Kada si ti otišao sa Brača, kada si napustio svoju kuću i kada si došao u Sarajevo, koliko je taj put trajao? Sa Brača sam otišao sa 14 godina. Otišao sam da živim prvo u Split 4 godine, nakon toga u Osijek 3 godine
pa u Banja Luku 4 godine, pa u Zagreb 3 godine i evo sad već 1,5 godinu da sam u Sarajevu. A jesi mogao pretpostaviti kad si otišao sa 14 godina sa Brača da ćeš 15 godina poslije živjeti u Sarajevu? Ne. Planirao sam oduvijek da ću živjeti. Mislim, ja sam Dalmatinac, ja volim more, ja volim Dalmaciju, tako da ja sam uvijek razmišljao da ću živjeti u Splitu, negdje uz more. A Sarajevo, prosto nikad mi nije palo na pamet da ću završiti u Sarajevu. I kad sam došao prije 1,5 dana u Sarajevo, ja sam došao tu da odradim ulogu u pozorištu 3 mjeseca koliko je trebalo. Međutim, eto, život i okolnosti su se desile i odlučio sam da ostanem u Sarajevu. Mislim da nas prostorni vizual dobro odredi. Pa evo ja kad sam pisao nešto o svom velikom inspiraciji Nikoli Bašiću, mom profesoru koji me nešto i edukovao, nije nešto, nego mi dao kroz malo onih doticaja puno stvari. On je napravio onu Murteranin, on je onu čuvene zadarske orgulje, križeve, pozdrav suncu. Njemu on je uvijek gledao u horizont. A mi, kako mi Sarajlije gledamo, uvijek ispred nas je EKG vizual. Jel' tako? Uvijek je nekaj nemir je nama kao EKG, onaj. I onda zato ja uvijek taj neponovljiv je nama događaj prije doživljaj bio kad smo prolazili kroz Ivan, pa kad dođeš, što ja volim reći, nije za televizije, ali kad mi dođemo do Ivana, ko nekad čovjek dohali, rastereti se prostorno, otu taj nemir u nama, otu taj prostorni, mi zarobljeni u ovome amfiteatru, u potrebi da izađemo gore, da vidimo ti vrhova, to nas čini ovako temperament, određuje nam temperament. Gledao sam jednu seriju čija radnja u Beogradu i ulica tamo kod Zelenog venca, pa gore kad se ide ka centru. I ja gledam kadar je kako auto ide tuda. I meni nešto zasuzuje mi oči. Ne zato što ja nešto posebno volim Beograd, nego ta moja sloboda, neka prijašnja, da ja sjedim u auto, odim u Beograd, onako, da ja nešto, to u tom periodu nisam imao. I onda se vraćao i Beograd, vraćao se i Sarajevo, vraćao se i Pariz. To je zanimljiva stvar vezana za našu kuću. Dugo jako nisam išao i onda sam kad je Google Maps postao ono što je Google Maps danas, kad možete da vidite satelitski sve. Ali ja sam uspeo da pronađem svoju kuću iz razloga zato što je krov bio ravan. Sivi, ravni krov, ploča koja je imala, moj otac je držao na tom krovu golubove. I sad znači kroz Google Maps ti vidiš svoju kuću. Šta osjećaš? To ne znam. To su baš... U tom momentu kad sam to video, bio sam stvarno potresen jako nekako. Nisam mogao da verujem prvo da ću je na taj način pronaći. Mislim da je bila tamo gdje su bili baka i deda. Ja sam odrasla sa mamom, bakom i dedom. Moji roditelji su rano razveli i mislim da su nekako dom i odnos prema domu definisali baka i deda. Imala sam ogromnu privilegiju da imam dedu do 43. godine, ali pošto su me zaobišle neke druge privilegije u životu, neka me barem neka stigla. Jer kako više bake i dede nema, mislim da i sada kada konačno imam vlastitu nekretninu i porodicu, da svu sreću vlastitu u njoj, nekako još uvijek nemam taj odnos prema povratku. Onakav kakav je bio kada bi se odnekud vraćala kući, dolazila kod njih, iako sam prerano otišla od kuće, ali oni su
u svakom smislu bili baza i sigurnost. I mislim da u mom slučaju čak ta fizička adresa nije toliko važna i presudna, ali neka bude u okvirima Sarajeva. Izgleda da je to imperativ. Koga sad imaš na Braču? Roditelje i baku. Oni tamo žive i rade, a sestra je udana u Kaštelima. Je li to kuća tvoja koju si ti napustio? Je li to dom? To je zanimljivo pitanje i baš sam neki dan, kad sam išao sa posla prema svom stanu u Sarajevu, razgovarao sa materom na telefonu i mater je pitala gdje ideš, ja rekao idem doma. Kaže ona, kako misliš ideš doma? Rekao, pa idem doma, idem u svoj stan. Kaže ona, pa valjda se zna gdje je doma, doma je na Braču. I kako je ona to rekla, izgubio sam se. Nisam više bio siguran gdje je to doma. Da li je to u Sarajevu, da li je to na Braču. I zapravo krenuo sam se propitivati nakon tog razgovora šta je to doma. Jer meni zbog mog načina života i mojih tih selidbi, meni je doma postalo tamo gdje su mi 2 kofera. Kuća je baš po starom principu, gdje su odvojene sobe za spavanje i onda odvojena kuhinja. To su stvari kao 2 male stambene jedinice koje su jedna naspram druge i ljetnim danima se prostri tepih koji povezuje ta 2 ulaza, tako da djeluje kao cjelina. Fasada je naravno oronula, oglodao je zub vremena do ruba raspada, ali isto tako je ostalo izvorno. Tako da bih je poprilično, sada slušam sebe, brutalno bi izgledala i kada bih je nacrtala, ali je taj vanjski dio je ono što je brutalnije nego unutrašnjost. Unutrašnjost je nešto što se redovno održava. Ona je napravljena kao da se može bez problema stanovati tu, mada je niko ne koristi. Ne znam kad je zadnji put neko noćio unutra, ali se redovno čisti. Kao čisti se sigurno, se radi generalka godišnje. Ali kad kažem generalka, peru se svi sudovi koji su unutra. Ali to su, ne znam, kolekcije čijih više svadbenih tanjira se peru, koliko voda i na koji način to izgleda. Čak i sve prostirke i svi jastuci, posteljine, to se uvijek mijenja. Iako niko tu ne spava, niko to ne koristi. Ima 3 kreveta za spavanje, sečiju. To je poprilično prazno. Mi to zovemo vikendica, ali jedno vrijeme je bila kuća. Mislim, ono kao živjelo se u njoj kontinuirano. To nije sada dom koga se ti sjećaš zbog neke idile i neke sigurnosti porodične, nego upravo se suprotno desilo. Možda su zbog toga imala i otpor. Pa vjerovatno, jer kad smo trebali da se preselimo u tu kuću, to je bila moja prva prilika u životu da imam svoju sobu. Ja sam tad imala 14-15 godina i svi moji prijateljice i prijatelji su imali svoje sobe u kojima spavali. Jedina ja, kako smo bili podstanari, nisam imala svoju sobu. I nekako sam mislila da kad dođemo u tu kuću da će svi naši porodični problemi nestati, da će tu odjednom zavladati idila, da ću ja imati svoju sobu, da ću biti tu sretna. Međutim, nekako kad smo došli u tu kuću, zapravo sve ono što se negdje podvlačilo ispod tepiha u kontekstu nekih porodičnih problema i razdora među mojih roditelja je eskaliralo i nekako ta kuća je postala mjesto gdje je bilo jako puno svađe, nasilja, nelagode. Mene taj osjećaj kuće i doma više veže za ljude nego za specifično mjesto, da li to kuća ili zemlja ili nešto. I, mislim, u ovom slučaju me veže ta neka uspomena na majku i didu. Vežu me moji roditelji koji tamo provode 6 mjeseci svake godine. I ja se nekako, gdje se ja osjećam kod kuće sa mojim roditeljima. Bilo gdje da smo. Moja kuća je moj stan. Je na Lipašinom, ali iako sam tu odrasla, opet kažem, ono što ja osjećam svojim domom je taj porodični stan u Konjicu. Vjerovatno zato što je za mene dom užasno vezan za nostalgiju. Ta 2 pojma su mi strašno povezana. Meni je dom nešto što ne postoji u sadašnjosti, što mi je vezano ili za prošlost ili za budućnost. Nešto što na neki način osjećaš da si imao, pa izgubio, pa težiš tome da se vratiš. Tako ja to nekako doživljavam.
Ono džese što te određuje ipak je pokupljeno tu negdje, Bjelave do Bjelava, od Bjelava do Fisa. Tu sam ja negdje rastao i Višnjika, Koševa. I tad sam rastao u gradu u kojem se sve moglo pješke i trebalo pješke. Zato ja ne volim ove nove rečenice, sustainable living, smart city. Sve smo mi to proživjeli. Sve to, sad nam dođu ovi ovdje pametuju, a mi to sve živjeli. Jel? To što kaže watching area, pa šta imali gore veći video nadzor od Mahali. Svi te gledaju, ne možeš ništa uzeti, kakav čuj. Još te dobije, kaj onaj tvoj, udario sam ga, kaže, dobro je kaže. Sve što mi mati kod kuće kaže, ne važi kad siđem dole. I tu dobiješ one nove lekcije. Gdje je tebi kuća, Darek? Kuća je tamo gdje su mi knjige. Sad sam uspio da sve knjige objedinim na jednom mjestu, osim nešto malo koje su mi potrebne za rad u Francuskoj. Sve knjige su ne samo na jednom mjestu, u jednom stanu, nego na jednom zidu. To je jedna emocija za koju sam ja strašno vezana i koju ne mogu da odvojim. Kad odeš tamo, da li sretneš sebe malu? Kad si bila dijete? Uvijek. Ispričate li se? Uvijek. Znaš, ima taj jedan balkon koji gleda na Trešanicu, ispred njega ima jedan dud. I to je stvarno moje omiljeno mjesto na svijetu. Ja najviše volim sjest tu, gledati tu rijeku kako teče i nekad razmišljati o nečemu, nekad ne razmišljati ni o čemu. Mislim, možda je vrlo patetično, ali to je nekako moje područje mira. Tako da je kod nas, ja mislim, sinonim zamjenjivo je kuća i dom je prilično upotrebljivo uporedo. Ja, ali ako još zakomplicirate stvari i uvedete sinonim za domovinu otadžbina, latinsko patria od pater i otac, to nema nikakve veze ni sa kućom, ni sa domom, nego sa rodoslovljem. Pa onda rodoljub je onaj koji voli svoj rod, a domoljub voli svoj dom. Mada su to sinonimi, po postanku nisu isto i ne izazivaju iste lance asocijacija. Ja nikad nisam imala osjećaj da odlazim od svoje kuće. A moja velika sreća u životu je što ja nisam protjerana, istjerana, što sam preživjela rat u rodnom gradu i ne tako gadan kao u opsadi Sarajevskoj, jer je to za puno bolje prošlo. Pored svih užasa, ja se nisam osjećala da sam ostala bez svog doma. Otišla sam na najljepši mogući način. Nisam otišla ni zbog siromaštva. Otišla sam na doktorat, znači dobila sam priliku da se dalje školujem. Ja sam se u tom momentu osjećala kao normalno ljudsko biće. Ja mislim da se dom svodi tamo gdje nisi sam. U bilo kom smislu. Moj dom je tamo gdje se rado vraća. Jest. Ja sjećam da su u knjizi upotrijebio super izraz, da se pitao kao, ako se dobro sjećam, u jednom dijelu kad govoriš o riječi beskućnik, da si isto kao čekaj kuća, dom, ima li riječ bezdomnik? I kućevina kao domovina. Domovina. To je iz priče Zemlja. Ona djevojka što kaže, moja kuća tamo gdje ću se ukopati. Ja imam jednu kolegicu koju je otac za 18. rođendan poklonio grobno mjesto. To je dobar odnos prema smrti. Je li upakovao ga? Ne znam, napisala je dramu o tome, odličnu. Ne mogu se sjetiti više. Grobno mjesto je poklonio. Grobno mjesto. To je jedan najveseliji poklona koji sam čuo u životu. Znate šta se sad dešava u Vojvodini? U Vojvodini dolaze ljudi koji imaju 90 godina. Ja sam zatekao u starom delu Vrbasa Volksdeutschere, vojvođanski Nemci. Dolaze i gledaju svoje kuće ispred. Oni su rođeni u tim kućama. Tu su proveli detinjstvo i onda su ih partizani odatle oterali. To su prave švapske kuće sa ogromnim onim velikim dvorištima, sa pomoćnim objektima, sa visokim stropovima, sa ogromnim onim kapijama. To kad ulazite kod njih u dvorište, onu kapiju jedva otvoriš. To je teško.
Dakle, ja bih rekao da su oni tu došli da vide to i da se vrate u Nemačku i da umru. Čisto da vide to gde su rođeni i gde su proveli to neko rano detinjstvo. Ja mislim da ja nemam kuću i da gdje god se trenutno nalazim da je moja kuća, ali da je to onako vrlo fleksibilno, promjenljivo, neodređeno, da u svakom trenutku moja kuća može biti nešto drugo. I na dosta mjesta kažem zapravo da idem kući. Kažem da idem kući i u stan u Sarajevu, idem kući u kuću u Kakmužu, idem kući babi i dedu, idem kući u neke podstanarske stanove svojih prijatelja po Beogradu, Zagrebu, Ljubljani. Ali mislim da zapravo to ništa nije dom i da... U stvari, ja mislim da je moja kuća moj ranac. Juče kad sam došao i rano sam ja sletio, došao kući, izašao iz kuće i da se vidim s prijateljicom. Čekam ja sad nju da mi pijemo kafu i gledam auto prolaze. I samo mi se javi misao, pa čovječe, ja sam juče isto ovako bio u Göteborgu na ulici, sad sam ovdje na ulici. Nemam nikakve promjene. Trenutno sad se osjećam tako da kao da nisam nikad otišao. Ono mi je kuća, ovo mi je kuća. Zašto mi je tamo dom, to gdje sam ti rekla, u tom stanu, u Konjicu? Zato što je to prvo mjesto na kojem sam vidjela nekog da umire. To je isto prvi susret sa smrću. I taj jedan jedini ugao u tom stanu u kojem sam u narednih 15 godina vidjela još 3 ljudi kako umire. I vjerovatno na neki način je u mojoj glavi taj stan, to mjesto, taj specifični kauč jeste vezan za poimanje smrti. Nije ništa dramatično, nije ništa toliko veliko kad vidiš kako se to dešava. Dramatični su strahovi naši, a smrt je jednostavna. Ja sam napisao da sam, nakon što sam vidio kako su umrli otac i mati, shvatio da ću i ja umrijeti. Naravno da sam znao i prije toga da ću ja umrijeti. Ali je bilo daleko. Ali tu vidiš to, taj rez i nema dalje. Ja stvarno, evo, mislim, i kad odem turistički, gdje se naravno super provedem i sve, ali na kraju opet kad se vraćamo, nije to što se vraćamo u svoje krpe, nije to što se vraćamo u svoje i krpe su, šta je problem s krpama? Pa, ali, mislim, i nije to, imamo mi 2 psa i njima se mi radujemo. Nije to ništa to. To je jednostavno kad avion počne da leti iznad Sarajeva, mi virimo kroz prozor. A gdje ti je domovina? Ovdje. Evo ovdje. Ja bih možda rekla da je ona u mom slučaju u književnosti kao nekoj vrsti vječnog štita, koliko god patetično zvučalo od onoga što je stvarnost. A nije dobre nam barem ni u domovinskom kontekstu ne nedostaje.
Na taj način mislim da nije nigdje. Ja nemam neku lojalnost ni prema jednoj naciji, zemlji. Ja sve nekako nemam ništa protiv nikoga, nemam ni neko... Sad da me pitaš, ok, za koga bi se ti borila, da je neki rat ili da je nešto. Ja bi se borila za ljude i za neke moje principe i za vrijednosti u koje ja vjerujem. A domovinu i zemlju. Ti znači kad znaš tako jasno gdje ti je dom na Braču, da znaš i gdje ti je domovina. Nemam osjećaj domovine, ne znam ni šta... Razmišljao sam o tome, razmišljao sam o osjećaju domovine, o osjećaju pripadanja. I nemam taj osjećaj. Pogledajte Sarajevo i vidjet ćete da ni 2, 3 skoro krova ista nisu. Vidiš da je svak dodao nešto svoje. Pogledajte slovenačko, neko nasilje u Sloveniji, svi se složili jedan do drugog. Jedino vatrogasni dom i crkva imaju drugčije neke tornjeve. Dok je kod nas vidiš tu individualnost koja nas nekad i košta i čini od nas, vrlo je teško nama i upravljati, nama se složiti oko nečeg zajedničkog. Ali je i time i zanimljivije ovdje živjeti. Nikad dosta. Možda zato što sam u Saksiji, ne vižem se ni za jedno neko tlo kao permanentno nešto što je moje, za što ja s čim se identificiram. Znam što moj pasoš kaže, ali mimo toga ja u duši, opet ponavljam, bježim se nekako više za ljude nego za zemlju. To je nešto što stoji tu negde i to je taj neki teret koji mi se stalno vraća kad god, na primjer, čujem neku pesmu, ne znam, staru, te neke stare kosovske muzike, te starogradska muzika koja je... Koja je pjesma tvoja najdraža sa Kosova? Pa ja bih rekao da je to najvjerovatnije ono Udade se jagodo. Kako ide pjesma ta? Udade se jagodo, udade se draga dušo, udade se živka sirinička. To je stara... Se to pjeva? Da. Kako ide melodija? Udade se jagodo, udade se draga dušo, udade se... Ne mogu. Izgubio sam Jugoslaviju. Jugoslavija je meni bila vrlo bitna. To mi je bila u stvari neka domovina, možemo reći, multikulturalna, multinacionalna, drugačija, šarenolika, u to vrijeme i vesela i nekako nezabrinuta. Taj moment koji je nestao i koji se zamijenio svim politikama, ratnim bubnjevima, zastavama, simbolima, potenciranjem religija, svim ostalim, to je nešto što se ja nisam prilagodio, ne znam da ću ikad. Taj jugoslovenski koncept mi je bio nekako bliži. I nisam ga više nigdje mogao naći. Tražio sam ja njega i po drugim državama. Između ostalog, mislio sam da je Kuba to. Nije. Nije, na Kubi postoji rasizam. Mi to nismo. Mi nismo imali ništa slično. Ono što mi živimo u jeziku je Jugoslavija. I to socijalistička Jugoslavija. Istorijski mi se ograničavamo na naš jezik u trenutku kad ga počnemo zvati zajednički. Kada mi odredimo da je to zajedničko. To je onda naš jezik. Kaže malo prije Bojan Prstojević, jedan put mu se srce otvori i kaže meni je domovina nestala sa Jugoslavijom. Ja isto imam tu želju i potrebu. Ne mogu to nazvati nostalgijom. Imam potrebu za redom i smislom u životu i u tom kontekstu. Znam da ta potreba od kad sam dijete nije ispunjena, jer to nisam nikad doživjela, pa i ne znam koliko je to lijepo imati zapravo. Ali je činjenica da se tome teži i ja tome težim. Vjerovatno bi mene mogao neko nazvati jugonostalgičarkom, jer mislim da je sjajno što smo imali i besplatno obrazovanje i
zdravstvo i jednostavno mnoge stvari funkcionisale koje danas ne funkcionišu. Jesi ti jugonostalgičar? Jesam, što je smiješno, ja sam imala 12 godina kada je počeo rat. Kakve to veze ima? Pa nisam bio na mjesec pa znam da nema života tamo. Ja mislim da sam jedna od najvećih jugonostalgičarki, da sve što je dio mog formativnog je vezano za tu zemlju, za njenu kulturu, za njen način života. Pa znamo da ne postoji zemlja koja nije konstrukt, da ne postoji ni službeni jezik koji nije konstrukt, da ne postoji ni muško i žensko, a da nije konstrukt, a kamoli šta, što je još manje uočljivo, biološko i tako dalje. Sve mi to znamo, ali na primjer sa svim tim znanjem meni je u Bosni domovina. Jer zašto? Ako je sve konstrukt u Bosni, Bosna mi je domovina. To je moja domovina. Znači, a sada da ti objasnim zašto, jer ja sam svjesna da je ta zemlja u kojoj ja živim i želim da živim konstrukt. Meni je samo važno da to bude moj konstrukt. Ono što ja imaginiziram kao Bosnu se vjerovatno se sigurno razlikuje od većine ideoloških projekata koji u ovoj zemlji te tjeraju da je shvatiš na određen način. Ja znam šta ja želim kao svoju domovinu i mislim da imam pravo da živim u toj zemlji kako sam je ja sebi zamislila. Pa ne znam šta bih pitala. Mene više zanima ta potreba da se toliko psihološki tumači. Zašto se sada baviš pričom o domu? Šta je za tebe domovina? To što donekle si mi odgovorio, ali šta je za tebe domovina? Pa ja mislim da je ovaj razgovor o tome što nas ispunjava osjećajem pripadnosti. Gdje mi pripadamo? To je dom. Zapravo mi se čini kada svaki put ljudi dobiju prostor da govore, da ode negdje u raznorazne rukavce ličnih trauma koje se nerijetko zbog zajedničkog iskustva preklapaju. Možda sam se ja nadao da ću ja sad sjesti ovdje i ti ćeš mene pitati neka pitanja koja će meni dati odgovore na neka moja pitanja. A nije. Vidit ćeš da će te zadeverat kad izađeš. Kad siđeš sa platoa skandere, rećeš A mene to devera kako si ti meni javio za ovo. Ti si mene uhvatio u trenutku kad ja, znaš, preispitujem te stvari vrlo aktivno. Šta ti misliš o čemu je ovo što pričamo? Ja mislim da je ovo o toj izlizanoj riječi, o ljubavi. Mi pričamo o ljubavi. Mi se sebe sad zapravo pitamo preko velikog stola. Pitamo se gdje ima za nas ljubav i zašto? Otkud to tu, a zašto nema negdje drugo? Odlazili su ljudi kad nije bilo rata. Odlazili su i ranije, vraćali se. Rat je samo učinio te okolnosti dramatičnijima. Grad u kojem se isplati živjeti lijep je, zavisi od tebe. Shvatiš li ga? On je uvijek saglediv. Upravo u toj svojoj nesavršenosti, u ovoj nekoj, rekao bi, laganoj anarhiji, daje ti neku slobodu. Svaki put kad slijećem u Sarajevo, jedini osjećaj koji me obuzima je osjećaj tuge. Ozbiljne tuge. Nekako kao da ponirem u neku jamu. Na toliko mjesta sam živio, u toliko država, u nekima puno duže, u nekima kratko, da mi je to s vremenom postalo nekretnina. Mislim da nije svakome osjećaj doma tamo gdje mu je dobro. Bilo bi logično da ti je kuća tamo gdje ti je dobro, ali nije svakome. Nisam o tome nikad razmišljala, ali sad evo kad pomislim, imam svaki put osjećaj da se vraćam kući.
Možda je to neko dijete u meni koji u tom trenutku kaže idemo majki, jel? Ja kad sam došao u Sarajevo i sjeo na Baščaršiju da popijem prvu kahvu, došao je konobar, čuo mi je naglasak i on je sa mnom popio kavu. I mi smo pričali pola sata, što je meni bilo nepojmljivo, jer šta ovaj hoće od mene? Mene je u Prištini iz moje majke izvukla babica koja je Mirsada, rođena u Sarajevu. Kaže meni mama, možda ti Mirsada nešto šapnula, pa si onda završio pa te sudbina dovela u ovaj grad. Puno godina poslije toga sam se vratila u Kak muž i dala mu neku drugu priliku, tako da smo sad na nekoj relaciji ljubavi i mržnje gdje odlazim i vraćam se. Najiskrenije reći da je jednostavno nisam htjela da odim. Ma koliko možda kad imam danas vlastitu djecu, možda i nije najodgovornija stvar koju čovjek može napraviti u životu. Nekako ne vjerujem da može ostati sve na jednoj stvari. Pa čak i tako ozbiljno pitanje kao što je dom. Mislim, ja ga doživljavam ozbiljnim samo zato što uzrokuje neku vrstu emotivne reakcije, nužno koga god da čovjek pita. Otac i mati su bili u Sarajevu i onda sam ja njima rekao, ja imam priliku da vas izmjestim. Stari je rekao, slušaj, to sad i to i nikad više. Nostalgiju nemam. Imam povremeno trenutke želje da odem i da obiđem to što me tamo zadržavalo sve to vrijeme. A to je uglavnom kultura. A ja opet nisam nikad bio osoba koja je nužno vezana za mjesto. Ja sam više vezan za ljude.